سارے چیئرمینوں کو میں مخاطب کرتا رہتا ہوں، ان کو بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو سنبھالو، لیکن یہ سنبھالنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ منصب پہ بیٹھ گئے تو سمجھ رہے کہ ہم چیئرمین بن گئے، اور شاید پتہ نہیں ریاست جو آزاد ریاست خود مختار ریاست کے مالک ضرور ہو، لیکن پابندیاں بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کو چلانے کے لیے کچھ امور ہوتے ہیں۔ اس میں قانون کی کتاب موجود ہوتی ہے، اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ پھر آپ کے دشمن بہت ہوتے ہیں، جیسے لوکل گورنمنٹ والے آپ کے دشمن ہوتے ہیں، ہمیشہ کے رہیں گے وہ دشمن، ساز بہو کی جنگ ہوگی اور چلتی رہے گی۔ تو میں سمجھاتا رہتا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو بجٹ بنا کے مت دینا، نئے نئے آئے تھے ڈر گئے، بجٹ بنا کے دے دیا تھا، حاصل طرف کیا ہوا؟ ٹن ادھٹی کام ہے، ادھٹی کام ہے۔ بھائی ادھٹی تو کم ہوگی نا، دیتے نہیں نا چچا، ہم نے تو بتایا تھا مت دو بجٹ۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے لوکل گورنمنٹ والے، اور تم نے بجٹ دے دیا، ادھٹی آئی 5 کروڑ 4 کروڑ، مٹی پلید ہو گئی، اب روتے پھر رہے ہماری 4 کروڑ ہے، ہماری 5 کروڑ ہے، ہم پتہ تنخواہ دینے کے لیے آئے ہیں، خیراتی ادارہ چلا رہے ہیں، چلاؤ۔ اب اتنے خوبصورت ماحول میں، خوبصورت جگہ پہ، اب میں ایسا چورن بیچ رہا ہوں، اللہ کی پناہ ہو۔ خیر ہے چیئرمینوں، سنو، نیا موضوع ہے۔ موضوع یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ والے سوجی والے ہیں، یہ کونسل کے ملازمین کو مارتے ہیں، گلا دباتے ہیں، گچی دباتے ہیں۔ میں منع کرتا ہوں نہیں کرو۔ خیر اب یہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن اب چیئرمینوں کو مشورہ ہے کہ ذرا مرد تو بنو، ہمت تو کرو۔ منصب پہ بیٹھے ہو چیئرمین بن کے تو چوڑے ہو کے نہیں گھومو، کچھ ایسے کام کر جاؤ جو کام کے ہوں۔ مثلا چلو سڑکیں بنانا یہ وہ سب تمہارا کام ہے، کرو، لیکن آ جاؤ اب کہ آپ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کا میں نے کہا تھا کہ اپنا بناؤ، آپ سنتے ہی نہیں ہو۔ بھائی صاحب، لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 امینڈمنٹ 2021 جو وزیر بلدیات سعید غنی اور سابق وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے بنایا تھا، اس کے اندر ایک شیخ ہے 123 شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ، جو کہ کونسل اپنا بنائے گی، قانون کہہ رہا ہے۔ ایس یو جی والے کیا رہے ہیں؟ سوچو ہی نہیں نا، ایس یو جی والے خلاف قانونی بات کرتے ہیں، توہین عدالت کرتے ہیں۔ یہ سب ثابت کر سکتا ہوں جو الفاظ بول رہا ہوں، ورنہ بولتا ہی نہیں ہوں، تو ان کی سنو ہی نہیں نا۔ تم سیدھے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ آپ کو جب چارج لیتے ہو، حلف لیتے ہو، آتے ہو تو 6 مہینے میں دینا قانون کہتا ہے، لیکن ہماری تو قانون کی تو جے ہو قانون۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ اپنا بناؤ، اور اپنا 2016 کا اٹھاؤ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کونسل کا، اس میں بناؤ۔ سوجی والوں کی جو اس میں 17-18 سیٹیں ہیں، جو ان کی سیٹیں ہیں، وہ شامل کرو، بالکل شامل کرو۔ ہاں، اقلیتوں کو بھی شامل کرو نا، ثواب ملتا ہے۔ ہاں، اقلیتوں کو شامل کرو، یہ اقلیت حاوی ہو رہے ہیں تم پر، تو ذرا ان کو شامل کرو، اقلیتوں کو بھی، اور ان کو بھی سیٹیں دو جو ان کی بنتی ہے جائز، جو قانون کہتا ہے۔ تو 123 کی شق کے ساتھ آپ اپنا شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ بناؤ۔ اس کا جو 2 ہے نا، وہ ہے کی پیکی ہے، وہ ڈالا اس لیے گیا تھا، اس لیے مسئلہ کشمیر انگریز چھوڑ کے گیا تھا، آج تک کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس پہ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ، یہ 123 کا 2 جو نا، صرف دیکھنا ہی نہیں، اس میں ہے اگر یا مگر۔ ابے اگر مگر قانون میں ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب تک کونسل قرارداد پاس کر لے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو کونسل کی قرارداد پاس کرو، شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ بنا کے بھیج دو، بولو یہ رہا ہمارا، یہ ہمارے لوگ ہیں کونسل کے، کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بولے نہیں جی، تو پھر بولو جی 18-19 گریڈ تو تم ہی نے دیا ہے نا، 19 گریڈ چیف سیکرٹری کرتا ہے، یہ کیسے کر دیتے ہیں بتاؤ؟ کیسے کر دیتے ہیں؟ تو پھنسیں گے، یہ بہت بری طرح پھنسیں گے، تو ان کی چکر میں نہیں آنا، سوجی والوں، بورڈ والوں کے تو چکر میں آنا نہیں۔ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ بناؤ، اس کی ایک کاپی ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو بھیجو، اور ایک کاپی ریجنل ڈائریکٹر کو بھی اخلاقی طور پر بھیج دو۔ پڑھ لے گا انگلش میں، آج کل 2-4 لیاری بھی جا رہے ہیں، پرواہ نہیں، لیکن پڑھ لیں گے، فرصت ملی تو، ورنہ پڑھوا لیں گے کسی سے، یا سمری بنا کے دے دو، میں گھر جا کے پڑھ لوں گا۔ تو بہرحال، تو شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ سارے چیئرمین 25 ٹاؤن جو ہے ان کو چاہیے فل فور تیار کریں۔ جنہوں نے بنا دیا تو بڑے اچھے لوگ ہوں گے، باقی اگر سیٹ کے مزے لے رہے ہیں، اچھل لے، چیئرمین بن گیا چیئرمین، تو تم کچھ بھی نہیں بنے ہو۔ 8-9 مہینے گزر گئے، 3 سال 2 مہینے بھی گزر جائیں گے، گھر جا کے بیٹھ جاؤ گے، پیچھے کوئی پوچھے گا نہیں۔ ہم اس وقت بھی ہوں گے، ہم ہیں سدا بہار، اس وقت ہم یاد دلا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ زندگی دے مجھے، ابھی جانے والا بھی نہیں ہوں، ان لوگوں کو سیدھا کیے بغیر۔ تو شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ بناؤ، ان کو بھیج دو، بولو اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں ہم۔ اچھا، اب آ جاؤ دوسری طرف، آپ کی پوسٹیں خالی ہیں، بے انتہا پوسٹیں خالی ہیں نا بھائی آپ کی، چلو کوئی بات نہیں، فل اینڈ فل کرو۔ ہم بھرتی پہ پابندی ہے، او بھائی یہاں بوگس بھرتیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ کلعدم بلدیہ کورنگی، جو چورنگی ایسی گھمائی اس نے، اور لوکل گورنمنٹ سرپرستی میں، لوکل گورنمنٹ کی سرپرستی میں، کہ کلب ثابت کروں گا پیپروں سے، تمہارے ہی پیپروں سے۔ نیب کا بڑا تعاون درکار ہوتا ہے، یہ الفاظ میرے یاد رکھنا، پیپر سے ثابت کروں گا، پیپر سے۔ 4 سال سے نیب ردی جمع کر رہی ہے، کچھ نہیں ہوا۔
4 साल से कुछ नहीं हुआ बल्दिया कोरंगी की। बोगस भर्तियों के लिए जाकिर हुसैन रैदान ने जो लेटर लिखा था 2021 में, वो दिखा चुका हूँ, दोबारा दिखाऊँ, पेपर से साबित करूँगा, एक प्रोग्राम इस पे करूँगा जिसपे साबित करूँगा इनके लतीफ़े, जी हाँ, और तौहीन अदालत लोकल गवर्नमेंट की साबित करूँगा, अगले दिन में प्रोग्राम कर दूँगा। तो बहरहाल, तो वो पोस्टें जो है ना फुल एंड फिल करो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करो और लोकल गवर्नमेंट को बना के भेज दो कि ये करारदाद हमने कौंसल से पास की है और ये हमारी जैसे क्या होता है वो मेडिकल डिस्पेंसरीज है हमारे पास, ये वो डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है और ये फला महकमा इसमें हमारे पास ये नहीं है, हम इसको फुल एंड फिल कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रख रहे हैं और ये हमने आपको प्रपोजल भेज दिया है। क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट को फ़ायदा है। वो देखेगी कि साहब ये अगर ये कर रहे हैं तो मुझे ये बताओ कि इसके अंदर ना तो आपको पेंशन देनी पड़ेगी, ना फंड देना पड़ेगा, ना ग्रेजुएटी का मसला आएगा। आखिर में जाके यही फंसते हो ना कि बाद में बोझ बनते हैं। तो ये बोझ तो होगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे वो आएंगे, अपनी सैलरी लेंगे महीने की, अल्लाह माशाल्लाह निकलने में कामयाब हो जाओ भाई, ठीक है। तो आपकी डिस्पेंसरी आबाद हो जाएंगी, पैरामेडिकल स्टाफ आ जाएगा, सालों से, बल्कि तो मकल है 1 डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट में एमएस होगा, है ही नहीं, सालों से कोई पूछने वाला ही नहीं है, लोकल गवर्नमेंट पूछने वाला ही नहीं है। एडमिन डिपार्टमेंट की पब्लिक सर्विस कमीशन से जो जादू की छड़ी चली है तो कुछ अफसरान आ गए हैं, लेकिन वो तौहीन अदालत, वो खैर वो अदालत में बंदा जा रहा है, वो साफ भी हो जाए शायद, लेकिन ये कि मेडिकल वालों की तो बहुत मुश्किल है कि कोई हायरिंग हो। तो 12 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप करो, वो करें ना करें उनको छोड़ो और उसके बाद ये लोग प्रपोजल बना के भेज दो लोकल गवर्नमेंट को, हम ये कर रहे हैं, हमारी डिस्पेंसरी गैराबाद है, गली महलों की सतह पर ये भूत बंगले बन रहे हैं, हम इसको फैसिलिटेट करने जा रहे हैं अपने लोगों को, तो ये तनख्वाह हम दे सकते हैं, हमारे पास इतना फंड है, इतने रिसोर्सेज है, हम ये दे सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ना कि हम इसमें आपको ग्रेजुटी देनी पड़ेगी, ना फंड देना पड़ेगा, ना पेंशन देनी पड़ेगी, अपना अल्लाह सल्ला गवर्नमेंट पे बोझ ही नहीं है। चेयर टाउन जो है वो खुद उसको पालेगा और उसको चलाएगा। तो फौरी तौर पर कोशिश करो, एक तो शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बना के भेजो उधर उनको और हायरिंग करो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और इसको लेके आओ, अपने टाउन को रन कराओ, गली महलों की सतह पर डिस्पेंसरियाँ जो भूत बंगले में पड़ी हुई हैं आबाद करो। एक आध पे तो कब्ज़ा हो गया है, एक म्युनिसिपल कमिश्नर मर गया था, उसका हाथ कब्र से बाहर था, उसकी जाली दस्तखतों से एक डिस्पेंसरी एक टाउन में दे दी गई थी और उसकी टाउन के पास एग्रीमेंट की कापी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। हमने भी कोशिश की, हमें भी नहीं मिली, छप्पर में रखी हुई है, इसलिए कि फ्रांसिक हो गई ना तो म्युनिसिपल कमिश्नर तो ऊपर जा चुका था। हाँ, और उसकी हाथ बाहर है। एक पहले था जल्दिया कोरंगी में, मिसाल है बल्दिया कोरंगी में, एक पहले म्युनिसिपल कमिश्नर हुआ था, उसका भी हाथ कब्र से बाहर था, बाद में मरने के बाद भी उसकी साइनें चल रही थी। और एक म्युनिसिपल कमिश्नर ये मरा तो उसके बाद यानी इंतकाल कर गए, काबिल एहतराम था, और उसके बाद उसका भी हाथ बाहर था, उसकी जाली साइन से उन्होंने एक डिस्पेंसरी गिफ्ट कर दी है, बहुत बड़ी जगह भी है, वो खाली जगह भी बहुत बड़ी है, अरबों रुपए की जगह है। बहरहाल वो कैसे दी, क्यों दी, वो चल क्यों नहीं रही, और अच्छा फिर जब दी थी उस वक्त से अब तक क्यों नहीं चली, अब टाउन बनने के बाद चेयरमैन आए तो हालत ख़राब हुई तो वो चलने क्यों जा रही है। ये सारे सवालात जवाब तलब है, इसको देखना होगा। लेकिन अपनी डिस्पेंसरियाँ आबाद करो, अपनी डिस्पेंसरियाँ आबाद करो ताकि लोगों को फैसिलिटेट कर सको, ताकि वो काम कर सकें और लोगों गली महल्ले पे पहली इमदाद मिल जाए, पैरासीटामॉल भी मिल जाएगी, इंजेक्शन भी मिल जाएगा, और आपके पास एक्सरे मशीन भी होती है और बास के पास तो कुछ और भी अच्छी मशीनरी है, तो वो इस्तेमाल करेंगे तो उससे लोगों को फैसिलिटेट, गरीब लोगों को दहलीज पर ही पहली इमदाद तो मिल जाएगी, ओपीडी फ़ौरन मिल जाएगी, जो दूसरे डॉक्टर कमाते हैं उससे जान छूटेगी। 5-10 रुपये की पर्ची होगी, आप 25 रुपये की पर्ची कर देना यार टाउन चेयरमैन, तो उनके रेवेन्यू में भी इजाफा होगा, तो कुछ बोझ वहाँ से भी हल्का होगा। तो तय है कि आप शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एक तैयार करोगे और वो आप दोगे। टाइम नहीं देखो, टाइम कितना टाइम हो गया है, गुजर गया टाइम, 8 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए। तो अब कोशिश करो कि मज़ीद टाइम ना गुजरे भाई। 12 मिनट 13 मिनट यानी 12 महीने 13 महीने हो गए, 14 महीने हो गए, 14 मिनट हो गए कि नहीं हुए, यानी 14 से कह रहा हूँ 8 महीने तो हो गए ना, मानते हो ना, तो बस सही है, फिर इंतज़ार करो या शेड्यूल इस्टेब्लिशमेंट मत दो, लोकल गवर्नमेंट तुमसे खेलती रहेगी, अपने अफसरान नाजिल करती रहेगी, तुम लेटर लिखते रहोगे, भाई साहब ये आप विड्रा कर लें। अबे क्यों विड्रा कर ले भाई, शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट अपना बना के भेजो ना। कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट, कुछ नहीं कर सकती लोकल गवर्नमेंट। आपके पास इख्तियार है, एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 बट 2021 123 शेख, ठीक है, पढ़ो उसको। 123 का 2 नहीं देखना, जिसको ये खेलते हैं 2 नहीं देखना, 2 में अगर ये मगर है, और अगर मगर कानून में नहीं चलता, ये घुसेड़ी गई थी, मैं ख्याल है 87 था, 87 था, वह स्क्रीन पे दिखाऊंगा,
کہ تھرو ریجنل ڈائریکٹر کونسل کا نظام چلے گا. یہ میں بولتا چلا آ رہا ہوں. وہ سوجی والے گھس جاتے ہیں, ہم کریں گے. تم کیوں کرو گے کونسل کے اندر یار؟ تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں 128 سے 132 تمہاری شرکت, اس کے اندر رہو, 4 برانچیں, اس میں کھیلو کودو نہاؤ. 3 سال پہلے تک کتنے سیکٹریز آئے لوکل گورنمنٹ بورڈ میں, کسی نے نہیں چھیڑا. یہ 1 2 3 کو کیا مزے لگے ہوئے, رس ملائی حبشی حلوہ کے چکر میں لگے ہوئے ہو؟ کیوں انگلش میں وائی؟ چیئرمینوں ہوش میں آؤ. منصب پہ بیٹھ گئے ہو, اس کے نشے سے باہر آؤ, باہر آؤ اس کے نشے سے. اپنے ملازمین کی طرف دیکھو, زمین پہ رہو, زمین پہ رہو. اور اس کے بعد جو لوکل گورنمنٹ تم پر حاوی ہوتی ہے نا تم لوگ کی کمزوری کی وجہ سے, اس کو بتاؤ قانون, ان کو قانون پڑھاؤ کہ قانون یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے. میں نے تو کہا تھا سعید غنی کا مخاطب کیا تھا 2-3 دن پہلے, میرے خیال ہے بنمانس ہنومان جی کے ساتھ پروگرام کیا تھا کہ بھائی تم نے قانون بنایا, اس میں بڑی جھول ہے, بڑے جھول ہے, اس کو صحیح کرو یار. اب تو اسمبلی آ گئی ہے, اس میں ترامیم کرو, بڑے جھول ہے. یہ سوجی والوں کو قابو میں کرو بھائی. کونسل والے تھے کراچی سے کشمور تک, دیکھو کتنے کو تنخواہ دلا دی سوجی والوں نے. حملہ آور ہوتے ہو, ہمارے یہ بندے رکھ لو. اور 87 پوسٹیں, 105 پوسٹیں ایک ٹاؤن میں. ابے تو وہ تو پھر خیراتی ادارہ بن جائے گا, تو تنخواہ بھی تو بھیجو ساتھ میں ان کا. فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بولو یہ ہم نے 87 بندے بھیجے, اتنے کروڑ روپے اضافہ کریں ان کی تنخواہوں میں, لے آؤ سب کو منڈ کے رکھو, لے آؤ تنخواہ کے ساتھ, لے آؤ سب کی تنخواہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, پینشن گریجویٹی وہیں کٹے گی, فائنانس ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹ کاٹے. ان سوجی والوں کی تو کچھ نہیں کاٹنا. ہاں ان کو پوسٹیں دو, بولو فائنانس ڈپارٹمنٹ سے 87 نہیں 105 دیں گے. آ جاؤ تنخواہ لے آؤ, ساتھ تنخواہ لے آؤ, سب کو کھلاؤ. مانیٹرنگ کا نظام سخت کر دو, کرپشن کو نیچے لاؤ, یہ خود ہی بھاگ جائیں گے. ہاں یہ سارے کبوتر اڑ کے بھاگ جائیں گے, اس لیے کہ بغیر دانا کھائے تو یہ رہ ہی نہیں سکتے سوجی والے. قسم خدا کی, رمضان المبارک ہے, روزہ کوشائی ہے, داڑھا سچ تو نکلے گا. جہاں جہاں بھائی نہیں ہوگا, رس ملائی پینشن نہیں ہوگی, یہ ٹکیں گے نہیں. لکھ لو میری بات. تو آخر میں پھر کہہ رہا ہوں, شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ بناؤ, شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ بناؤ, اور کانٹریکٹ بیسس پہ ہائرنگ کرو, اس کی قرارداد منظور کرو, پوری لسٹ بنا کے بھیجو لوکل گورنمنٹ کہ آپ کو نہ پینشن دینی پڑے گی, نہ فنڈ, نہ گریجویٹی, اور آپ کا کام ہو جائے گا. ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہم اس سے تنخواہ دیں گے, رن کریں گے, اور ایک صحت مند معاشرے کی طرف جائیں گے. جو ہمارا کام ہے ہم وہ کرنے دو, تو لوکل گورنمنٹ کو اعتراض نہیں ہوگا, گورنمنٹ کو اعتراض نہیں ہوگا. آدھا برس. چیئرمین منگو پل ٹاؤن یہ واحد چیئرمین ہے جو گھر سے باہر ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں, آج بھی رات انہوں نے باہر گزاری, کوئی بات نہیں, گزارو. انہوں نے حلف اٹھایا اور عوامی خدمت کے جذبے کا اظہار کیا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ آج گھر سے باہر ہیں, لیکن یہ عوامی خدمت کے لیے باہر ہیں. ہاں یہ سن لو. چیئرمین منگو پل ٹاؤن نے حلف برداری کے بعد باقاعدہ کہا تھا کہ ہم عوامی خدمت کے کام کریں گے, اور اہلیہ نے منگو پل ٹاؤن کو بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنا کر احساس محرومی کا خاتمہ کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھے, اور انہوں نے پہلے دن سے ہی جس کاموں کا بیڑا اٹھایا تھا آج بھی وہ جاری ہے, اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹی جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی انہوں نے ان خیالات کا اظہار روڈ کارپیٹنگ کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر میونسپل کمشنر آغا خالق, وائس چیئرمین عارف رانا, رکن کونسل علی اکبر کاچیلو, یونین کونسل کے چیئرمین یونس مینگل اور دیگر بھی موجود تھے. اس موقع پر حاجی نواز بروئی نے جہاں کاموں کا معائنہ کیا, وہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم وہ کام کریں گے جس کی توقعات عوام سے ہم سے توقعات کرتی ہے. یعنی عوام چاہتی ہے کہ ہم یہ کام کر کے دیں. نرم سیٹوں پر بیٹھنا یا ٹھنڈے کمروں میں رہنا ہماری عادت میں شامل نہیں ہے. کوئی بات نہیں, عوام کے مسائل کم کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے, اور اس فریضے کو نہایت ایمانداری سے انجام دیں گے. اور میں نے یہ نہیں کہتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ سب سے الگ, مگر اتنا ضرور ہے کہ ایسا کام بہت کم لوگ کر رہے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے. رمضان المبارک میں اپنے وسائل کی حدود میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ عوام کو عید پر بہترین سہولتیں میسر آ سکے, اور آگے چل کر عوام کو اس سے زیادہ سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے اور بلدیاتی سہولتیں ان کی دہلیز پر پہنچائیں گے. انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک اہم مسئلہ یہ ادھر پیش آ چکا ہے کہ خونی پتنگ کی ڈور جو پہلے صرف لاہور میں استعمال ہوتی تھی اب کراچی میں بھی استعمال ہو رہی ہے. ایسی ڈوریں بنانے والے, بیچنے والے, استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہم اپنی حدود میں ضرور کریں گے. پورے ملک میں یہ پابندی لگنی چاہیے, اور یقینی طور پر وہ درست کہہ رہے ہیں.
तब इस मौके पर जहां वो उन सड़कों की कारपेटिंग का जो मुआयना कर रहे थे, उन्होंने मेयर और क्वालिटी पर कोई समझौता न करने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर आगा खलील तुर्रानी को वाज़ेह तौर पर हिदायत दे दी। आंखों में आंखें डालकर, कोई बात नहीं। आरिफ राना ने बोला थल्ले आ जाओ, कोई बात नहीं, डूर जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन इस मौके पर हाजी नवाज बरोही क्या कह रहे हैं और दीगर ने भी क्या कहा, सुनिए जरा इन्हीं की ज़बानी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मंगोपीर टाउन में अपने दोस्तों के साथ हमारे यूसी के चेयरमैन यूनुस बेगल साहब, हमारे यूसी के वाइस चेयरमैन अजमपुर काचेरो साहब, हमारे यूसी के काउंसलर, तमाम दोस्त, हमारे इलाके के मौजूदीन और टाउन के वाइस चेयरमैन, तमाम दोस्त और पूरी जो है हमारी टाउन की टीम, मैं उनका भी बेहद मशहूर हूँ। वो हमारे साथ इस वक्त और रमज़ान का महीना यहाँ हम ये अलाबश मेंगल कोट में जो है कारपेटिंग का काम ये रोड पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो मेन रोड है हमारा जो लिंक रोड मंगोपीर और सेंटर को टच करता है वेस्ट को, यहाँ के जो पेच वर्क है उस हवाले से जो है दोस्तों ने दरख्वास्त की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनल रोड, उसके साथ साथ जो ये पेच वर्क का काम ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। TMA की टीम, इंजीनियर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उसके मेंबरान सारे यहाँ मौजूद हैं। तो ये इस बात की अक्कासी है कि टाउन मंगोपीर हमेशा जो हमने लोगों से वादा किया था उसको पाए तकमील तक लेके जा रहे हैं। बहुत कम वक्त में हमें ऐसी स्कीम दी है कि मंगोपीर के अवाम इंशाअल्लाह ताला इससे मुस्तफ़ीद होंगे। पहला स्टेप ये था कि यहाँ एक कारपेट जो बहुत अशद ज़रूरत था इस रोड के लिए, इस आवाम के लिए, तो ये ज़रूरत पूरी हुई और मैं हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो वक्तन इंशाअल्लाह मंगोपीर टाउन के लिए, मंगोपीर यूनिट कमेटी 2 के लिए मज़ीद हमें स्कीमें देंगे इंशाअल्लाह ताला अच्छे जिसमें पेवर ब्लॉक और भी स्कीम होंगे। इंशाअल्लाह हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो हमें दे। और पहला स्टेप ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया इनका फिर अदा करूँगा कि उन्होंने एक हमें मेटल रोड दिया और मेटल रोड की वजह से यहाँ के अवाम खुसूसन अलाबश कोट और बरामद कोट और यहाँ सेंट्रल से जो लोग आते हैं मंगोपीर कस्बे के लिए वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि वहाँ कट्टे और जंप बहुत हुआ करते थे, लोग आने में बड़ा लोगों को तकलीफ होता था। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। चेयरमैन मंगोपीर टाउन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फराहमी के लिए रात दिन मसरूफ अमल है। रात को सड़क बनाने से यकीनी तौर पर मेहनत कशों पर भी एक इनाम है। दिन में गर्मी होती है, रात में काम आसानी से होता है और चेयरमैन रात का शेर है, नींद आती नहीं है, कोई बात नहीं। घर से बाहर है, कोई बात नहीं। 3.5 साल ये घर से बाहर ही रहेंगे, कोई बात नहीं। बाहर रहेंगे तो एलियानी मंगोपीर टाउन को सहूलियात में सर आएंगी। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। चेयरमैन सुराबगोड़ टाउन लाला अब्दुल रहीम आप जंगल में फंस चुके हैं। कोई बात नहीं लाला कुछ होने वाला है, होशियार होशियार होशियार। लाला अब्दुल रहीम यकीनी तौर पर जब से आए हुए हैं छाए हुए हैं और यकीनी तौर पर इस बुरी तरह छाए हुए हैं कि मुलाजमीन की चीखें निकली हुई हैं। मुलाजमीन ने अब कोशिश की है कि वो अपने हुकूक के लिए बाकायदा आवाज बुलंद करें, माशाअल्लाह, और उसके लिए बाकायदा आवाज क्या बुलंद हो रही है, फिल्म भी चल गई है। लाला अब्दुल रहीम यानी कि उनके खिलाफ पटिशन दायर हो चुकी है और पटिशन दायर करने का मकसद जो तनख्वाहें काटी जा रही हैं और जो उनको मगलूजात बख्शी जा रही हैं उस हवाले से पटिशन दायर हुई है। पटिशन दायर हो चुकी है जिसका नंबर 64464724 है और ये पटिशन दायर हो चुकी है और इसमें यकीनी तौर पर बाकायदा दरख्वास्त दी कुनंदा भी मौजूद है। जी हाँ, अब हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे दरख्वास्त। मलिक गुलाम मोहम्मद खान साबिक डायरेक्टर एडमिन बल्दिया शर्की BPS 11 क्रेट के टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुराबकोट, उनकी चिड़िया बैठी हुई है और उन्होंने बाकायदा एक दरख्वास्त लिखी थी और ये दरख्वास्त उन्होंने दी थी रीजनल डायरेक्टर को और लोकल गवर्नमेंट को भी, लेकिन 1 फरवरी 2024 को दी गई दरख्वास्त रद्दी की टोकरी में चली गई, इसलिए कि ये लोकल गवर्नमेंट की थी, कौन देखता। उसमें उन्होंने लिखा है कि आपके इल्म में है कि आप दरख्वास्त जमा करवाई थी कि मेरी तनख्वाह 3 माह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की काटी गई थी और मुझे ऑफिस में बैठने नहीं दिया जा रहा था। चेयरमैन सुराबकोट टाउन लाला अब्दुल रहीम के कहने पर मुझको टाउन के किसी कमरे में बैठने नहीं दिया जाता, कोई बात नहीं। ताहम उनका कहना था कि चेयरमैन सुराबकोट टाउन अब्दुल रहीम ने गुस्से का इजहार भी बहुत ठीक ठाक करते हैं और कहा कि रीजनल डायरेक्टर से मुझे क्यों कॉल करवाई गई, कोई बात नहीं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे जबरदस्ती LPR पर भेजने की कोशिश की जा रही है जो कि हाई कोर्ट के कानून के खिलाफ है और किसी भी मुलाजिम की जबरी LPR पर नहीं भेजा जा सकता। चेयरमैन सुराबकोट टाउन लाला अब्दुल रहीम म्युनिसिपल कमिश्नर इम्तियाज मक्सी को हिदायत दी जाए कि वो गैर कानूनी अमल से बाज रहे। ये बात भी उन्होंने लेटर में लिखी है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ लिखी है। लीगल नोटिस भी भेज चुका हूँ, लेकिन लाला अब्दुल रहीम लिफ्ट नहीं मार रहे। ताम इस दरखास्त के बाद तो होना हुआ ना कुछ नहीं था, लेकिन
मलिक गुलाम मोहम्मद खान अदालत पहुंच गए और पटिशन दायर कर दी है, जिसकी समाअत भी मुकर्रर हो चुकी है। और उनका कहना है कि हमें जिस तरह अफसरान और मुलाजमीन को पूरे कलमात सुनने को मिलते हैं वो भी हैरान कौन है। उनका कहना था कि उन्होंने एक पोस्टर भी लगाया है जिसपे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि तनख्वाह हुकूमत की तरफ से कोई अतिया नहीं, जो जब चाहे बंद कर दे। मजीद अदालतों को हिदायत जारी की गई कि अगर कोई ऑफिसर किसी मुलाजिम की तनख्वाह बंद करे तो इस मिजाज अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस पोस्टर के बाद यकीनी तौर पर पटिशन भी दायर हो चुकी है। आने वाले दिनों में समाअत क्या रंग दिखाती है अब ये देखना है, इसलिए कि पंडोरा बॉक्स खुला तो पूरी बल्दिया शर्की के 4-5 टाउन वहाँ तक दायरा कार वसी होगा। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। बल्दिया उज़्मा कराची ने एक बार फिर तौहीन अदालत किया और ये मुर्तकिब होते रहते हैं, इनको डर नहीं लगता। इन्होंने इस दफा हमला एक बार फिर गडाफ टाउन पर किया और गडाफ टाउन के मिल्चिंग चुंगी दूध देने वाले जानवरों और हेल्थ सर्टिफिकेट टैक्स पर एक बार फिर बल्दिया उज़्मा कराची ने रात के अंधेरे में पुलिस और बल्दिया उज़्मा कराची की इंतजामिया के साथ कब्जा करने की कोशिश की। तमाम गडाफ टाउन के मुलाजमीन की मज़ाहमत पर चुंगी पर केएमसी के कंट्रोल से बचा लिया गया है और वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गडाफ टाउन के चेयरमैन तारिक अजीज ने कहा कि मौजूद अदालत हाई कोर्ट सिंध ने बल्दिया उज़्मा कराची के गैर कानूनी ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया था और इसके बावजूद बल्दिया उज़्मा कराची ने तौहीन अदालत करते हुए मिल्चिंग चुंगी पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की और मनपसंद ठेकेदार गुडलक को ये चुंगी 3 करोड़ में देना चाहती है, जबकि गडाफ टाउन ने ये ठेका 24 करोड़ में दिया है। और मजीद कहा कि अगर ऐसा हो गया तो गडाफ टाउन की आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और तरक्याती कामों से महरूम हो जाएगा। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला क़यादत और मुतल्लिक़ा इदारों को तहरीरी तौर पर आगाह कर चुके हैं। टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गडाफ के म्युनिसिपल कमिश्नर अहमद यार, डायरेक्टर टैक्स हिमायू इमरान खान, काउंसिल मेंबर एनामुद्दीन जोकियो, पार्लिमानी लीडर काउंसिल मेंबर मीर अब्बास टालपुर ने कहा कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। इनके होते हुए रात के अंधेरे में फोर्सेस के साथ हमारी चुंगी पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान इस गैर कानूनी इक़दाम से दूर रहे। वाज़ेह है कि हम मुतादिद बार कह चुके हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान जो काली भेड़े हैं वो अब एक तरफ तो भाइयों को लड़ा रही हैं और फिर भाइयों को तो एक तरफ छोड़ें, गडाफ टाउन के मासूम मजलूम दोटो देहातों में रहने वालों का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंतहाई ज़ुल्म की बात है। तारिक अजीज बलोच 24 करोड़ रुपए घर लेके नहीं जाएंगे। उनकी काउंसिल के मेंबरान उन पर कड़ी नजर रखते हैं और बिलावल भुट्टो सरदारी की वाज़ेह हिदायत भी है कि अपने ग्राउंड के लोगों को तमाम सहूलियात फराहम करें, जो कि पीएस पार्टी के जियालों पर मुश्तमिल है। गडाफ टाउन के एक एक कोर्ट और देहातों से सिर्फ जियाले ही निकलते हैं, लेकिन जियालों का हक बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान जियालों के हाथों मारना चाहते हैं। ये कौन सी साजिश है जो गडाफ टाउन के मजलूम कोठो देहातों वालों के खिलाफ है। तारिक अजीज बलोच के पास माल है, वो खाता पीता रहेगा। म्युनिसिपल कमिश्नर अहमद यार भी खाता पीता रहेगा, अफसरान के पास भी है, लेकिन गडाफ टाउन के कोठो देहातों पर जुल्म की इंतहा ना की जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 करोड़ का ठेका 3 करोड़ में, बाकी 1 करोड़ की रसमलाई, शाबाश। लेकिन मजलूमों की बददुआएं नहीं लो। गोटो देहातों के मासूम बुजुर्ग, बच्चों, खवातीन और बच्चियों पर जुल्म की इंतहा बंद की जाए और गडाफ टाउन का उसका हक दिया जाए। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। म्युनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस की जानिब से सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह, जनरल सेक्रेटरी कुल इस्लाम जावेद बलोच और इलियास सिंधु की क़यादत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और टीएमसी के हिंदू मुलाजमीन की होली के मौके पर तनख्वाह और 25% इजाफी अलाउंस की अदम अदायगी के खिलाफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हेड ऑफिस का घेराव कर लिया गया। दाखिली रास्ते पर धरना दे दिया गया और फिर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दफातर का चक्कर काट कर जबरदस्त नारेबाजी की। जी शाह इंतजामिया को हमारी वजह की भूखे मर गए, भूखे मर गए, भूखे मर गए, भूखे खा गए, हमारी तनख्वाहें 62 लाख की तनख्वाहें, भूखे मर गए। बोझ को पता चल गया कि बोझ कराची वाले कैसे हटा सकते हैं, ये तो सिर्फ यूनियन का टेलर है, कोई बात नहीं। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दफ्तर पर जहां धरना दिया गया, इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक निजामानी, सेक्रेटरी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुबीन शेख, इंचार्ज अदनान शेख, एडमिन इंचार्ज गुलाम मुस्तफा शेख ने धरने में आकर कायदीन से मुज़ाकरात करने की कोशिश की। इन्हें बताया कि OZT ग्रांट की अदम उजरा के बायस हिंदू मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी हैं, जबकि चाइनीज कंपनी की 3
माह से बिलिंग न होने के बायस 25% इजाफी अलाउंस की अदायगी के लिए फंड्स मौजूद नहीं है। एमडी आज भी इस सिलसिले में सेक्रेटरीट में मीटिंग कर रहे हैं। माशाअल्लाह आज कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि ईस्टर से कबल तनख्वाहें और कम से कम एक माह का 25% अलाउंस अदा कर दिया जाए। और कल एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से कायदीन की मीटिंग का बंदोबस्त भी कर दिया जाएगा। अफ्तार के बाद करना तुम पहले ही करोगे, तुम तो हर जगह माल बचाते हो, कोई बात नहीं। इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद धरना खत्म करके एहतजाज मुखर कर दिया गया है। ताहम इस मौके पर कायदीन ने ऐलान किया है कि ईस्टर पर तनख्वाहों की अदायगी न होने